Okay, ini adalah yang sudah explain tadi. Into more detail, you can read this lah. Okay, the primary structure is where the amino acid sequence of a protein hanya ada peptide bond only. Maksudnya hanya ada disutasan tasbih itu sahaja. Okay, di mana kalau ada slight change, if let's say kita bagi haba sikit, if let's say we give it, dia memang terus akan putus and rosak lah. Dia akan denature terus. Alright. But then again, if this tasbih ini berpintal, dia berlipat like this, like this ni. Tetapi hanya ada satu peptide, itu dipanggil secondary structure, di mana dia boleh coil, dia boleh berpintal like this, ataupun dia boleh berlipat atau beta pleated sheets. Okay, dan as you can see, ini satu bond, ini satu peptide dia. For your info, dia tak banyak peptide, satu peptide saja. And if let's say dekat setiap lipatan itu, dia memang akan satu lapis kepada lapisan kedua memang akan stabilized by hydrogen bond. Okay, this one dipanggil beta pleated sheet, which is the secondary structure. Kalau dia berpintal, berpusing macam ini, macam bentuk DNA itu dipanggil alpha helix. And setiap tingkat itu juga akan stabilized by hydrogen bond. Maksudnya sekarang the presence of hydrogen bond itu membuatkan this structure stronger than the primary structure. After that, kemudian sekiranya this pleated ini dia bergumpal lagi dengan lebih banyak dan sampailah mendapat bentuk yang 3D, itu dipanggil tertiary structure. Ingat, ketika tertiary structure masih satu polypeptide saja, dia tidak ada dua polypeptide. Kalau dua polypeptide dipanggil quaternary structure. Pada ketika ini dia dah membentuk 3D, dia dah bentuk bulat dan sebagainya, kita boleh nampak benda tu, itu adalah single polypeptide and the tertiary structure. Pada ketika ini dia makin banyak lagi, ada lagi banyak interaction selain daripada hydrogen bond. Kita juga ada this hydrophobic interaction, di mana somehow bila amino acid itu let's say berlipat macam ni, kita tahu R group dia akan terkeluar. R group dia akan terkeluar and terexpose, dia bertemu dengan R group yang lain. If let's say in this case, this one hydrophobic side chain, ini pun ada hydrophobic side chain. Now bila bertemu akan adanya hydrophobic interactions, dia akan bergumpal bersamalah macam lipid tadi. Okey. Ada juga amino acid yang memang akan ada sulfur. Sulfur ni pula, if let's say di satu amino acid dia ada di sulfur group and then bertemu dengan another amino acid yang ada sulfur group, sulfur itu akan form this what we call disulfide bridge. Dia akan ikat these dua amino acid together. In fact, dia akan dia akan stabilize the structure lah. Okay. Selain daripada itu, if let's say ada amino acid yang the one yang positively charged, in this case basic amino acid seperti ada amino group, bertemu pula dengan acidic amino acid yang ada charge negatif. Bila ada positif bertemu dengan negatif, maka akan ada this what we call ionic bond. Positif tertarik dekat negatif, so akan ada this ionic bond yang akan stabilize this amino acid structure together. Okay, all ini adalah this variety of interactions that akan stabilize this tertiary structure more. But again, ini semua adalah single polypeptide. Dia tak bertemu lagi dengan polypeptide lain. Okay. Alright. This one tertiary structure ada hydrogen bonds, ada ionic bonds, and then ada hydrophobic interactions. Okay, dan adanya van der Waals interaction. Apa itu van der Waals interaction? Van der Waals interaction so bila adanya hydrophobic R region, hydrophobic van der Waals interaction, nantilah saya tengok balik kalau saya tak sempat nanti you all tengok sendiri So this one adalah van der Waals interaction, but yang penting adalah this alpha helix tadi dia akan berpintal membentuk 3D structure, barulah dia akan become tertiary. But then again, if let's say bertemulah another polypeptide yang dalam tertiary structure, ada dua polypeptide, now dia akan become quaternary structure. Sebagai contoh, kita tengok collagen ini. Collagen ini terdiri daripada 3 polypeptide, okay, yang berpintal membentuk this collagen. Collagen ni memang bentuk dia macam tali, tali yang ikat lembu tu, macam itulah bentuk collagen. Cuma dia terdiri daripada 3 polypeptide yang this one quaternary structure. Okay, after that, untuk quaternary structure pula, mainly dia akan exist in two form. It can be fibrous, maksudnya berbentuk macam tali-tali,
This one adalah collagen. Manakala dia it can form this globular, dia akan membentuk bulat. Okey, akan ada 4. In this case ada 4 polypeptide. Ini adalah hemoglobin. Hemoglobin memang terdiri daripada 4 polypeptide, di mana dekat satu in the single polypeptide akan ada heme group, di mana di sinilah akan oksigen akan bind lah. Means disebabkan ada 4 polypeptide, means that ada 4 heme group lah. But you can see untuk quaternary structure dia berbeza. It can be fibrous, it can be globular. Alright. This one collagen ni dia memang super coil to form this what we call macam rope-like structure. That's why collagen ini dia penting untuk keanjalan, untuk structure. Okay, that's why it plays the structural role in our body. Contohnya dekat connective tissue macam telinga. Telinga awak tu kenapa kita tarik tak putus-putus, disebabkan collagen itu membuatkan dia tahan. Sama juga macam kulit. Kalau orang katakan minum collagen untuk kulit yang lebih anjal, itu semua disebabkan collagen ini memang penting untuk structural. Okay, untuk kalau hemoglobin pula dia more kepada transport lah, sebab it has this heme group. Okay. As you can see, ini adalah rupa bentuk betul collagen yang se-Google. You boleh nampak collagen ini memang nampak macam satu je kan. Tetapi kalau kita tengok lebih detail, in which kita tak tunjuk lah. Kalau tengok into more detail, actually dalam satu fiber ini memang akan ada 3 polypeptide yang form this fibrous protein lah. Okay, and in fact kalau awak tengok ini adalah saya nak share sikit. Kenapa dekat mana datangnya banyak collagen? Dekat kaki ayam itu memang banyak sangat collagen, especially dekat tapak itu. Kalau saya balik kampung berjumpa dengan cousin saya, memang kita orang berebut kaki ayam ni because memang terlalu banyak collagen, and makanlah kalau nak extra cute macam I. Memang dekat sini memang banyak collagen, it give you a good memang good properties to your skin and everything lah. So boleh you balik kampung atau you memang duduk berada di kampung, jangan buang kaki ayam ni, makan dia punya tapak tu, itu memang banyak collagen. Kalau quaternary structure pula, kalau kita tengok in red blood cells, okay, ini adalah sel darah merah. Kita tengok itu more detail, dalam ini memang akan ada hemoglobin. Hemoglobin tu akan carry oksigen. Dekat sini ada heme group, dan satu hemoglobin itu adalah satu hemoglobin. Dia ada 4 polypeptide, and it forms this quaternary structure that allows the red blood cell to carry oxygen and move and carry away the carbon dioxide lah. Dan protein ni pula dia agak-agak dia memang agak tak adalah agak lemah, tetapi basically dia kalau adanya perubahan temperature ataupun pH, dia akan menyebabkan akan berlakunya perencatan, adanya denature akan berlaku. If let's say this adalah normal protein, berlakunya denaturation, kita bagi haba yang sangat tinggi, which is more than 40 degree, lebih je daripada 40 degree Celsius, memang protein akan denature. Dia akan hancur, tak boleh, dia akan hancur lah. Okay, cuma rare case saja barulah protein itu tadi dia akan boleh become normal balik. But usually bila dah denature, automatic memang hancur, kena buat protein baru. Dan macam mana boleh ni? Ini adalah berlaku apabila adanya high temperature ataupun ada extreme pH, let's say terlalu acidic. Terlalu acidic maksudnya pH 1 dan 2 ataupun pH 13 dan 14, which is alkali. Ini memang akan menyebabkan denaturation of the protein. That's why kita memang acid dalam badan itu, kenapa ia penting bila kita makan ayam, okey, kita makan ayam tu protein kan, tetapi protein yang dimakan oleh ayam itu masih tidak dapat dihancurkan, masih tidak dapat diserap dalam badan. That's why macam mana kita nak dapatkan protein itu, adanya asid dalam badan yang akan memecahkan protein di dalam ayam itu dalam bentuk yang boleh diabsorb di dalam kita punya usus. Bila dalam you tahulah dalam perut tu memang acidic, extremely acidic, pH 2, memang dia akan menghancurkan this protein, dia akan lead to the denaturation of protein, barulah kita boleh kita boleh absorb the protein. But then itu kalau pH, kalau high temperature pula, macam awak demam. Kenapa bila demam lebih daripada 40 degree Celsius, memang awak kena masuk ward, because lebih 40 degree Celsius badan awak akan, all the enzymes in your body akan denature, menyebabkan awak boleh mati, awak boleh cacat mental. You bayangkan kalau adanya enzim yang penting dalam otak, suhu terlalu tinggi, awak tak dapat nak function properly. That's why awak boleh cacat mental kalau awak terlalu demam panas. So my advice is,
Kalau awak nak demam, tolong minum air banyak-banyak, tolong letak kain basah atas dahi dan di celah ketiak supaya kita turunkan suhu badan supaya awak tidak cacat. But kalau suhu tak turun juga, memang kita akan bawa ke hospital lah. Macam mana boleh denaturation itu berlaku? Bila adanya disruption of hydrogen bonds, ionic bonds and disulfide bridges that maintain the protein shape. Inilah explanation macam mana berlakunya denaturation because all these bonds break ketika denaturation. Alright? Penat. Selain daripada itu, protein juga can be classified based on structure and shape. It can be conjugated. Bila kata conjugated, maksudnya protein plus benda lain. Okay? Ada berlakunya penambahan. In this case, you boleh nampak nanti kita akan go into more detail in chapter 2. Ini adalah protein, channel protein. Tetapi somehow dekat protein ini ada pula carbohydrate, ada pula glucose. Okay? Ada carbohydrate saja. Now, bila carbohydrate, okay, Karbo itu selalunya kita nama lain adalah glyco plus protein. Jadi this structure yang ada protein dan juga glucose kita panggil, this conjugated protein kita panggil glycoprotein. Okay. Yang kedua ada pula globuloprotein, yang ni saya dah explain. Dan yang ketiga kita ada fibrous protein, di mana collagen itulah macam kita ada Lisa yang cantik ni kan. You boleh nampak rambut dia sangat lurus. Kenapa? Because dekat rambut ini ada this protein yang kita panggil keratin. Keratin ni almost macam collagen, tetapi dia bukan collagen. Dia lagi teguh daripada collagen sebab it has this strong fibrous protein yang allow it to form keratin yang berada di dalam rambut. Awak tengok rambut awak punyalah kuat kan? You bayangkan, melainkan awak tarik, awak nak putuskan rambut pun sangat susah disebabkan protein ini sangat, this fibrous protein very kukuh. That's why it plays a very important role in structure. Kita ada keratin in hair, ada dalam nail, ada di kuku. Okey, awak cakap apa-apa pun susah kuku awak nak hancur disebabkan adanya keratin lah. Dan ini adalah importance of protein, as I said. Okay, enzyme. Okay, untuk pencernaan itu adalah digestive enzymes yang berada dalam perut. Okay, kemudian kita ada this globuloprotein yang contohnya adalah hemoglobin to transport oxygen. In term of immunity, nanti kita akan belajar the semester 2. Kita ada antibody. Antibody itu adalah another form of protein yang akan protect awak against bacteria. Juga kita ada in skeletal muscles. Muscle itu sendiri memang made up a lot of protein. Dia juga adalah important untuk pergerakan, coordination. Protein juga important dalam hormon, di mana the one yang akan mengawal awak punya body. Okay, collagen for support and movement, keratin dekat rambut to provide support and strength. Selain daripada keratin juga ada berada di dalam kuku, ada collagen in tendon, semua ini penting lah. And untuk di dalam sel juga ada tulang belakang dia and made up of a lot of contractile protein yang dipanggil actin and juga myosin. All this memang kita akan belajar later dalam chapter 3. Okay? Itu adalah protein. Okay, sorry sebab maybe selaju sikit, but basically you all boleh baca sendirilah. Just paling penting you all faham all this macam mana affect the structure and semua. Yang penting you boleh do extra reading juga. Okay. In the next lecture kita nak tengok the fifth macromolecule iaitu nucleic acid. This is going to be the last part of our chapter 1 lah. Ini adalah DNA and juga kita punya RNA.